Tunamubariki Mungu wetu sana. Tunamshukuru sana kwa kusimama mbele yetu. Biblia inasema mko wawili watatu Mungu katikati yetu. Baki presence yako siku ya leo. Na kama ukuya hapa kupata tena na kusema, lakini hapa tunapata namna tuyaseme njoo kwa. Temi yetu ya leo, kishina yetu ya leo tunapenda kuzungumzia kwa leo. Iko nasema Dieu peut le faire. Mungu anaweza kuyafanya. Mungu anaweza kuyafanya hiyo. Mswahili ya mzuri. Mungu anaweza kuyafanya hiyo. Dieu peut le faire. Batatusomea mu Ephésiens 3 verset 20. Ephésiens 3 verset 20. Tasoma en français mêlé. 20 inasema, or à celui qui peut faire, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en tout infiniment au-delà de tout ce que nous demandons aux pensions. Dieu peut le faire. Mungu anaweza kuyafanya infiniment. Mungu anaweza kuyafanya bila mwisho. Mungu ana uwezo ya kufanya kitu kia sasa kwa maisha yako. Napenda watusomee na Mswahili. Ndio shimote tuelewane mzuri. Ephésiens 3 verset 20. Soma wa Efeso 3:20. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Amina. Amen. Atukuzwe yeye anaweza kuyafanya yote kwa nguvu mno. Mungu anaweza kuyafanya yote. Dieu peut le faire. Mungu anaweza kuyafanya. Ile mimi unaona kama nitashinda, Mungu anaweza kuyafanya. Ile unaona kuona sima haitaendelea, Mungu anaweza kuyafanya. C'est-à-dire que yeye milele na milele anaweza kufanya kila kitu kyote. Mungu yuko capable ya kufanya kila kitu. Mungu eko na uwezo ya kufanya kila kitu au-delà. Eko na uwezo ya kufanya kitu pale juu ya akili yetu. Pale akili yangu inaishia, pale mawazo yangu inaishia. Ndio pale Mungu anaweza kufanya kitu kipya. C'est pourquoi leo ni unapenda tusemezeni hii mambo. Twende kwa Mungu wetu, tumchunge wakati yake. Shimamia kwa Mungu wako, shimamia kwa Mungu wangu. Tushimame sisi wote. Mungu ana uwezo, atafanya kila kitu kyote. Sisi tunapaswa kumchunga Mungu. Sisi watu tunapaswa kumchunga Mungu. Juu Mungu atayafanya. Watu wanaweza kulimitia fashi moya. Watu wanaweza kushindia fashi moya. Lakini Mungu ashina na limiti hata moya. Mungu ashina na limiti mu maisha yako hata mu maisha yangu. Nizali Mungu yeye anaweza kufanya kwa complete kila kitu kyote ndani ya maisha yetu. Magharibi leo napenda nikwambie kitu kimoja. Kile kitapositionea akili yako na mawazo yako na imani yako. Mungu ana uwezo ya kufanya kitu moja. Mungu ana uwezo ya kufanya kitu. Mwili mambo shi bantu tunayaona kusema inakuwa nguvu sana. Ile mambo wewe utaona kwa nguvu sana, Mungu atayafanya. Mungu atayatimiza. Juu anabakia Mungu. Daktari anaweza kutilimite fashi moja. Hata basavant banaweza kutilimite na fashi moja. Mungu yeye ni daktari wa daktari. Yeye ni savant wa savant wote kwa juu ya akili yote. Ataweza kuyafanya mwile niveau yake ile tunaweza kumuita mwile utukufu ya Mungu ataweza kuyatimiza. Napenda nikwambie kitu kimoja.
hata leo hivi tuko naishi, hata leo hivi tuko na traverse, hata hivi kunaona maisha yako, hata hivi kunaona vitu vyako. Ujua sema magharibi ya leo mimi nakuonesha vya kweli, kuko jina moja tu, ni Yesu Kristo. Yeye anaweza kujimanifeste mupuissance ya utukufu ya ajabu. Yeye anaweza kujimanifeste mupuissance ya Mungu wake. Acha nikwambie magharibi ya leo, tuombe Roho Mtakatifu. Tuombe roho yake Mungu. Roho Mtakatifu iko na uwezo ya kukontrole pensée yangu, ya kukontrole pensée yako, ya kukontrole maisha yako. Saint Esprit ana uwezo, ataweza kuyafanya yote ile shia akili yetu inaishia pale. Tumwachie Mungu yeye mwenyewe afanye maisha yetu. Tumwachie Mungu mwenyewe afanye kazi yake. Tumwachie Mungu mwenyewe akontrole vitu vyetu. Tumwachie Mungu akontrole manyumba yetu na maisha yetu. Tumwachie tu yeye mwenyewe Mungu. Usikwe découragé. Usikwe découragé hata mu maombi yako. Usikwe découragé hata mu maisha yako. Ujua sema hata wakati ipite mingi sana, hata miaka ipite ya mingi sana, Mungu atatimiza kuexauce maombi yako. Amen. Mungu atafikia kukujibia maisha yako. Kama tunaona mwanamke mmoja ndani ya Biblia, huyu Ana, malgré walimdharau, malgré walimcheka, lakini kuko siku moja Mungu anatembea kwa maisha yake. Mungu anachiwaka mtaa ile saa mtu anaisha akili. Mungu anachiwaka kwa mtu ile saa mtu wewe akili yake inatimilite. Mais c'est pourquoi leo napenda kukwambia Mungu wetu anachiwaka, anatendaka, anafanyaka maajabu. Asema kile ya Mungu isikusamble kama sema Mungu ashisemake, ashijiwake. Kuikala kwa Mungu kimya haina faiblesse. Kuikala kimya kwa Mungu haina faiblesse. Mais Mungu yuko na wakati ile anafanya tumupatie confiance mu maisha yetu. Umupe Yesu Kristo confiance. Atajibu maisha yako, atajibu kazi yako, atajibu nyumba yako, atajibu kila kitu. Mimi najua huyu Yesu. Mimi namwangalia kama nasema Yesu anabakia paka Mungu atafanya odela ya akili yake ya Mungu. Wakati akili yangu itafikia fashi moja hivi, yeye atafanya tunjo anabakia Mungu. Mambo ni kuikala pa imani. Imani yako ni nani? Imani yako ni Yesu Kristo. Ikarisha imani yako pa Yesu Kristo, utajua Mungu atayafanya paka. Mungu anaweza kuyafanya. Kama watu walishinda kuyafanya, Yesu anakuambia magharibi leo atayafanya. Kama madaktari walishinda kuyatunza, nakwambia magharibi ya leo huko ni mtu mmoja Yesu Kristo atayatunza. Kama watu wa chini ya dunia walishinda kucomplir mambo, kuconclure, mais kuko mmoja ataconclure ni Jésus Christ de Nazareth. Tumupatie Yesu confiance. Umupatie Yesu confiance. Malgré kuna dissemblé kuna vitu compliqué. Naletaka mfano hata Kongo DRC mimi naonaka. Malgré watu wanapima, malgré politiciens wanapima, malgré wenyewe wanaongoza wanashinda, na mimi najua kunekalaka mtu mmoja atakuwa kuleta salama mwili fwashi. Amen. Ataletaka salama tutaiona kashisi wote na macho. Shikeni kwambie Yesu Kristo ni mwangaza ile kona briller pa maisha yako. Yesu Kristo ni mwangaza eko na briller dans la ténèbre. Yesu Kristo ni mwangaza eko na briller pa giza kama giza inashimama. Oh Yesu, Saint-Esprit, roho ya Mungu itangaza pa ile giza, giza itakimbia. Angalau nikwambie hata giza ikuwe ya nguvu sana, mwangaza inafinira pa kuangaza na giza inakimbia. Angarata motoka unatembea fasha pana mioto, lakini wakati unakuwa na ile matala yake, wakati unaangaza utaanza kuona giza, Mungu ingia mungiza giza kuna kimya. Ni mfano mmoja na Yesu. Ikuwe magonjwa, ikuwe maproblem, ikuwe vita, ikuwe masituasyon
compliqué. Mais mimi nakwambia sema esprit ya Mungu kama vile lumière inaendaka kufukuza ténèbres. Ténèbres yote kuna shimama. Ténèbres yote kukombanisha yote itakimbia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukumbuke mer rouge. Tukumbuke histoire ya mer rouge. Batoto wa Israeli wako mbele ya mer rouge. Acha tu tuyasome ndio tuendelee bien. Tusome Exode 14 verset Exode 14 verset 10 à 13. Exode tunasoma kutoka 14 mstari wa 10. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Nishuke? Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Amina. Amen. Pika mbele mikono juu ya Kristo. Ndaka neno la Mungu na wazo ya ajabu. Shika nikwambie, Yesu ametuambia sema, Farao iko na karibia. Batoto wa Israeli banashimama banaona kumkongo yabo banalamusha macho, banaona kumkongo. Farao iko na kwa na armée yabo, na beko devant mer rouge. Beko mbele ya situation ya nguvu. Bado mingi leo beko najikuta eko mu situation ya nguvu na vita iko namfuata kumkongo. Bado wanaanza kulia, watoto wa Israeli wanaanza kulalamika na kulia. Wanaanza kumlamu Moizi na kumwambia, we Moizi, kwa nini ulitutosha ile fuasi? Ile fuasi kama ulituacha. Siku kwa makaburi tunaweza kufia kule. Angalia sasa leo tunakuwa kufia mu situation ya nguvu sana. Mai yule kumbele, armée yule kunatufuata ya Farao kumkongo. Sasa sisi tutafanya nini? Bado mingi na wao leo